رياضة اختصرت ممارستها عند الرجال، لكن أمال اكتسحت عالم الطيران الشراعي وتميزت فيه. نتعرفوا على حكايتها في هذا الربورتاج. Série Dimira Amal, club Albatros Kigda. J'ai commencé le parapente en 2017. J'habite à Annaba. Je vole généralement à Seraidi, Fisraidi, fi Annaba. Ça fait à peu près 4 ans, entre 4 ans et 5 ans que je pratique l'activité Hadi. Je suis 2 fois championne d'Algérie, en 2018 et en 2019. J'ai participé aux compétitions d'atterrissage de précision. On refait cette année la compétition. J'ai participé encore une fois et je suis toujours championne d'Algérie. Je viens d'avoir la nouvelle d'ailleurs. Donc j'ai gardé mon titre. باه نبدا البارابونت كنت في عنابه قاعده ندور نحوس. عديت على السيت دو ديكولاج تاعنا في سريدي. لقيت نادير اللي هو المونيتور تاعي بعد كي بارتيسيب اليوم بعد الشامبيونا. دايوغ il est فيس شامبيون. دونك عديت لقيته قاعد يطير. شفته قلت امبوسيبل لازم نجرب. انا هاد لي سبور اكستريم ولي زاكتيفيتي اكستريم هادو لازم نجربهم. دونك رحت هضرت معاه قلت له نادير كيف ما قال لي با دو سوسي دوك ندير لك لا فورماسيون نبداو نطيروا مع بعضنا. جيتي لا بروميير ايليف تاعو دار لي لا فورماسيون بدينا نغونفلي ونروحوا للبحر نديروا الغونفلاج ومن بعد درت البروميير فول تاعي وبديت نطير. فوالا سيتي كيما هاك. L'objectif تاعي دركا c'est la compétition bien sûr par rapport à garder mon titre de championne d'Algérie, avoir plus de filles qui vont participer plus au championnat هذا et aussi entamer la compétition de cross. C'est très important, j'aimerais bien accéder à la compétition de cross et commencer à participer au cross. Mais à part le parapente, j'ai fait des études de comptabilité, finance. Et maintenant je travaille en tant que traductrice. ماشي بالعاني واحده ماشي بالعاني ماشي بالعاني افضل راحت لك مال. سي بون فضلتك مال ما يفوتك درك سي بون ديتي 3500. قبل كان ما يطيرش كي بديت انا هو il était pas du tout intéressé ما حبش يطير. من بعد يا بوبري 2 ans بدا يدير فلاك. جا رحنا للصحراء رحنا لجانات شفنا كل نطيروا قال لي يا سي با بوسيبل لازم نجرب. في الصحراء سي با باغاي سي اون اوتر سونساسيون سي مانيفيك البيزاج الرمل وكل. دونك il a essayé حل لا فوال ديجا il faisait du gonflage. جرب البريمير فول تما قال لي سي بون نروح نطير. روح للسريدي il a directement commencé قال ندير الجران فول ولينا دركا مع بعضنا تو التون سي ديبلاس من بلاصه لبلاصه. هذه عين ميمون خنشله باتنا بجايه سي on fait plusieurs sites les week-ends. La majorité du temps on se déplace on essaye de voler ensemble. Le plaisir c'est qu'on vole tout le temps ensemble. Série Dimira Amal de Annaba. Benoît exemplaire. Madame, madame, j'espère que vous n'êtes pas son mari. On s'excuse, monsieur. Mes félicitations. La coupe. L'attestation. السبور هذا نقول لهم برك باللي on aimerait bien que vraiment ils s'intéressent للسبور هذا يمدوا لنا ils nous facilitent et في les sites et في
في la paperasse في هذيك par exemple pour les autorisations pour voler pour avoir des sites pour هذه كامل on aimerait bien qu'ils nous facilitent la tâche يكونوا معنا و ils le considèrent comme un sport كيما الفوت كيما الباسكت كيما tous les sports. Les jeunes, surtout les filles, bien sûr. Madhabi, j'envoie un message pour les filles, ils participent au Mana, où c'est une compétition très très intéressante. C'est un sport qui est fait aussi pour les femmes. Donc, j'invite toutes les filles à venir essayer en biplace. On va aller t'ajbou, ils y dire la formation, et ça devient vraiment intéressant.